chính đó. मोबाइल तो गरम है कैसे ना साइंटिफिक में सबसे सारा बेस्ट है कि सारा ना कहता है फोटो सारा का Sini program ke Erikanat plan distribution program boro Kanchanpur ni hoiteo chou sini agri subdivision sini agri shorty subdivision Kanchanpur subdivision ni hoiteo chou Jampui ni je beneficiary rono 300 beneficiary rono chou tawo 15,000 prai emne to 15,000 arpo stay rausa satongko rom dise 13,000 rau chou ro chara to bobrano Jampui hilo plantation by ebrano beneficiary no tini rinai abon bade ochre 3,000 chong khasna parau rinai abon pai pie 3,000 rau 10,000 motamuti aboke chini jomarai ebong Kanchonchora abroni beneficiary no rinai ke tini first time chombo chini Kanchanpur je superintendent ni andaro je tomo bono chong Jampui ri naiman boy chong ro tau phaile ha ke chini chara ko khub kaham boni jorao no tabot kai man ekdom ঠিক time bini beshi tor thangke abo nek somoyo nosto pung thamayo phang no babu bumoi pamoi eta bo ka man ekdom time to ha bo charano chong Jampui ni hui brano beneficiary no chong ri nai hiye ro tawo chong je mother plan je jekhane chara khemo jaga seedling khemo jaga chong phaye borono distribute khem no ha ke boro boron chino gari bai trange brang janjani jagao trange kaile bolsuno hambai sir beneficiary khorokcha jonok kaibise ke manobo abo beneficiary chong prai basically rimaya karon boroni beneficiary bang thamon baye chini je stock o tomo chara asu available ya jeta tomo no chong distribute khene hiye 15,000 Jampui baye chong allot kheha ake baki 3,000 khasnampara ebong 3,000 o je Kanchonchora ebong Jomaraipada boronori abudike prai chini 21,000 ni above chong boro chara distribute onai boro chini Kanchanpur SS superintendent ni andaro abudike tau chini beneficiary phaino brang ni jeno bo chara no choose kene ha boro kono hamla ha ke bodike no chong asa keu brang kaham ke kainai ke brang bobishodo brang ni economically je grow on baye chong tau tre mahapo plan khani kroi skangpo Jampui hilo orange khub kaham ke pasal tomo tao orange aro suitable ya aro ni weather by suitable yamon karono brang alternative plantation not brang choose kemono Erikanat puno same obostang sato aring pa abon bae chung tao phatar ni hoiteo scientist rok maro bibino tbie abono nairi to jate abo no stop kene ma abo je disease no plan o je thinima koi phang thirinima abo disease yongnom thene pandao chung baire ni expert ro no tbie aboro nairi to যদি সে আবদিকে চং সাকসেসফুল মিকে आशा केव Jampui hilo सबसे हाईएस्ट एरिकानाट ग्रोथ ओनाय मामका आरोनि वेदर एरिकानाट बे खूब सुइटेबल वेदर तो हा एवं बिनि आरोनि वेदर आबदिके साकानो कोनो चिनि आबदिकेनो चंनो सबसे हाईएस्ट फसल चंमाय मनो वामबये चंबनो बेसि जोर मारिनाय ब्रानि एरियाओ त्रे अन्नायनो चिनि लेबु चाराखौ तो बिभिन्न त्रे चाराखौ तो ऑरेंज फोनो तो ऑरेंज चाउ Jampui रो सप्लाई नै रनसि Jampui मने Jampui जला abdiki chini ronchino chara thanai chung taw chini SNM diokna to nang SNO koikta kau somaine je borom sa application chung distribution kheto kraini hoitele bono am sirin nayo jotono sir paiteko kisija sumungba hukbar bedek rongni bisi bokhaktei tabuk sumung asa jakba titi diche hapangni bokhaktei obokhai bskango hukbar khaine rongni bagi naharbung tei bobokhai rok tongnai chini jara farmers rao ja বিভিন্ন এরিয়া ও চিনি ফার্মার্স রাও তো কে আবরং বয়নো চং যেমন সাউড চিনি আজাং ফ বডিকে প্ল্যান্টেশন তো লাইথানিও চং ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট হইতে ফনো এরিকানাট সিডলিং কেমো তো আবু দেখি আজাংনি বেনিফিশিয়ারি রনকা আজাং নরিয়া জাং নট নি বেনিফিশিয়ারি রনকা নট যেটা চিনি আন্ডারও যেটা সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ এগ্রিকালচার চিনি যে এসএ তোমো কাঞ্চনপুর সাব ডিভিশন হইতেও
जों बर'नि जे चिनि आन्दाराव जेता दङ आबोनो जों रनबायदिनाय অন্যান্য জায়গা যেমন সামনুরাव আজাং त्रेत्रेराव আজাंनि जे प्लेन्ट सिडलिं दङ আজাंनि एरियानि बेनिफिसियारिनोके आबदिखनो रिये दङ तो चिनि जे हुबार खेनाय बोलते चिनि फार्मार्स जे चिनि आसल मातारावनो जों बननायो जे त्रिपुराव एकमात्र चिनि भविष्यत माइके जों प्लान्टेशन सारा मायो माउंके चिनि प्लेन एरिया बरफ पेडिलेन खेये जों चिनि खेचा माने कुनो सुजुग काहाम क्रय যত জায়গানো হিল এরিয়া হিল স্টেশন মন কারণ जों हिल स्टेशनो सबसे काहाम फसल नहिमे आबके एरिकानात नौ दो ताव जराव जों जे नमो त्रे फसल आसु सक्सेसफुल या ठीक नो अनेकटा जागाव लेबु चार्ज काहामु अनेकटा जागाव निनी मैंगोराव काहामु जेमन गंडासरा एरियाव के मैंगोर प्लांटेशन बेस्ट के आं नो जाराव चिंखो के मैंगो के आसु बेसे सक्सेसफुल थे एकेनो जों चारि मायान दे मा बोले सामै आरो इफो वेदार बेखनो दंना के हा एवं वेदार যত মিলে নাও যে কোনো প্ল্যান্টেশন খানিকে আমরা চৌ জায়গা লোকেশন নাইয়ে এরিয়া নাইয়ে আবর এরিয়া মা বাই বেশি ফসল সাকসেস ও আবনো নজর মার নাই আবদি কেউ হাসিকেছে চিনি ফার্মার্সরাও বেনিফিট মাইনে আমরা চৌ চিনি নর্থ ওকে স্পেশালি এরিকানাত বেনো চৌ এরিকানাত বেস্ট প্ল্যান্টেশন হি চৌ চৌ আমরা এরকে নর্থ ওকে বননো বেশি জরুরি ক্ষেত্রে অন্যান্য জায়গাওকে যেমন রাবার সাউথ ওকে রাবাররাও বেশি কাহামো ব্রাংকে বেশি হিল ইনফো আসু হিল या के त्रे अन्य जगह के प्लेन एरिया राव आरो राव जेमन डम्बुर एरिया राव के मैंगो प्लांटेशन बा काहाम के आबदि मा जानजाने एरिया व जानजाने एकटा फसल मतो आबनो नायेनो चौ जुर मारिनाय आबं के चिनि फार्मार राव बेनिफिट दंनाय आमबो चौ ब्राउन चौ चिंता के दं जेखाने सेखाने चिनि फार्मार्स राव ब्राउन चौ जुगा जो उमके चौ ब्राउन ब्रेके जात जरा बेनिफिट केमाय आबो चौ नायेरि दं आपन मो काचिनी कांचनपुरनि गभर्नमेंट सिडलिंग स्टेशन जों प्रति बছरनो अजगा कृषक नरिना बागै चारा खायो गाय तिनि चिनि लगे तंगो चिनि इएम सारबो गाय तिनि जों कारण जम्पुयो एक समय जत आगे कृषक जतनो कमला खाय तंगमानि गाय बर कमला नष्ट थांगमानि परे ताबो एरेकानात माने कुआइ न खाय तंगो मैक्सिमाम कृषक गाय कुआयो बो रुक रमजा खावन बागै अलरेडी चिनि डिपार्टमेंट नि बरडक फायका सारबो उद्योग नाका एवं जों आबो अलरेडी कंट्रोल खाय तंगो गाय जों जे अजगा ताबुक जे चारारि मानि म चारानि जे रां रक जों जतनो चिनि टिटिएडिसि अथॉरिटी ओनो जों 12 टाका रेट म चारारिओ म चारा बादे ओ चिनो अजगा लेबु बतंगो सेंटेड लेमन गायते जों कमला चाराबो जेमन थानाय बছर जों किल्ला गायते माताबारिओ रिखा गाय ताकलायखाय जों जम्पु जलन होता सप्लाय अर्डार मांखा 1200 आबो खाना अलरेडी थानाय प्लस जों जम्पुयो अलरेडी ताक पर्यंत 4000 चारा रिखा ओंखाय अ जगह जे कृषक रनो जों तिनि प्राय 15000 हाय अ जगह जम्पुनि कृषक नरिनाय ते खास नामनि कृषक रनखाय 3000 चारारिनाय एवं अ जगह होइते जे जों माने जा इनकाम माने जतन जों चिनि एडिसि अथॉरिटी वन जों रां न जमारियो एवं आगामी दिन जों माने अ प्लांटेशन जाते जों बाहरे नार्सारि होइते पाइना नाङे जात चिनि गभर्नमेंट नार्सारि न जाते इंथुं हिनै चिनि 200 मार्चआव जों ताबो थाइछु गायते आपेल बेर गायते मते एवं अलरेडी कलकातानि कैसा जगह मोहित नगरनि आं एमबिसिडि स्कीमनि आन्दार अलरेडी 10000 चारा तुजाक एवं आबो बुक पेक दङ ते कয়েকদিনनि बिसिंनो रिजांनाय बारं गोनां अबो जे ताबुक बेनिफिशियारि न क्वाइ बु फांजे बागजागि तमनि बरक रां मारि रिवैदे मातलां ना हिमर कोनो रां नांया म गभर्नमेंट टु गभर्नमेंट न माने जों चारा तोरि खाय जोंनो फ्री अफ कस्ट नरियो रां नांया ब्र गभर्नमेंट रेट खाय म 12 टाका गाय जों अजगानि तिनि इको खास नामो 3000 हनाय गा जम्पुया 15 अंक हजारिनाय प्लस कांचन जमारे पाराबा कांचन छराबो जों रिनाय निनि सिनमु गिसारे रे आं खाय सुपारिनटेन्डेन्ट अफ एग्रिकालचार ते सुपारिनटेन्डेन्ट अफ हर्टिकालचार कांचनपुर सब डिविजन हामबाय